सर ये बताइए, आज पाकिस्तान और अच्छा सर, बांग्लादेश आप ये ने बताइए पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया है, इसके ऊपर किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अच्छा नहीं सर, मेरे इस पे जरा प्लीज ना, इस पे मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली नबील गबोल को जिम्मेदार ठहराता हूँ। मैडम मोबाइल नीचे कर लें। ये जरा यार तो मैं अपना प्रोग्राम कर रही हूँ ना, आप बीच में आ रही हैं। ये जरा थोड़ा सा ये मुनासिब नहीं है ना, थोड़ा सा इस तरह ताकि और को भी ये हो ना। नबील गबोल ने मेरे खिलाफ जो है एक इंटरव्यू में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो उनको नहीं करने चाहिए थे। मैं तो बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, बल्कि वो पहले भी मुझे एक नुकसान दे चुका है। साथ में मेरे साथ सीट पे बैठ गया, मेरे आईफोन पे बैठ गया। वो हजरत जब उठे तो वो मेरे आईफोन से आईपैड बन गया था। दूसरा जो है ना, नबील गबोल साहब जो हैं, वो मैं इस वजह से भी एहतराम करता था कि हमारे पाकिस्तानी सियासत के शाहकार जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब हैं, इसी तरह हमारी क्लासिकी मौसीकी और बल्कि ओरिएंटल जो मौसीकी है उसके शाहकार चाँद फतेह अली खान है। और चाँद फतेह अली खान और नबील गबोल साहब की रिश्तेदारी की वजह से मैं इनका एहतराम करता था। चाँद फतेह अली खान बताया करते थे कि पहले उनके पीछे ये तबला भी बजाया करते थे। तो उन्होंने जो है मुझे मेरे लिए नौसरबाज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब अगर उन हजरत को मैं बताऊं कि लियारी में गया हूं, लोग इसको बनारसी ठग कहते हैं। और सियासत में आने के बाद जो है अब अपने साथ सरदार का सीगा भी लगा दिया है। बहरहाल नबील गबोल साहब बकाया जो हैं वो दूसरे किस्त में बयान करेंगे, आपके जवाब का इंतजार है। वो ये कह रहे हैं कि पूरा कराची उनके आबाद की जायदाद है, हमने बेचा हुआ है, कराची की बड़ी ज़मीनें हैं नबील गबोल साहब। बस जी, ये मैंने जिस तरह अर्ज किया कि सरदार बने हुए भी इसको ये जब एमएनए बने तो साथ में सरदार का सीगा भी लगा दिया। आगे जो है उस दिन मीटिंग में आ रहे थे तो उनके पीए ने बताया कि जी वो 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो मैंने कहा किस तरह ये आप इतने वसूख से कह सकते हैं? कहते हैं उनकी जो तोंद है वो दरवाजे तक पहुंच गई है। ये अब पूरे पाकिस्तानियों का एक इम्तिहान है। फिल वक्त तो ऐसी इतला नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर ये कोई तकालीफ पैदा करेंगे, लेकिन मैं तमाम पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये कौम अगर एक जलसे के लिए भी नहीं निकल सकती है अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने से, इसलिए डरे कि पुलिस का सिपाही डंडा लेकर आएगा, तो फिर हमें अपनी कौमी हमीयत से, अपनी पाकिस्तानी शनाख्त से हाथ धोने पड़ेंगे। फिर हम एक कौम नहीं बन सकते हैं, न कौम कहलाने के हकदार हैं। हमारी मिसाल फिर उन चौपायों की होगी जो अक्ल और शऊर और खिर्द से बेगाना होते हैं। तो लिहाजा 8 सितंबर का जलसा इस अज़म की अक्कासी करेगा कि पाकिस्तानी एक कौम है, अपने खिलाफ ज़ल्म जबर के खिलाफ डट जाने वाले हैं, मजलूम के साथ खड़े होने वाले हैं, अपनी आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ न करने वाले हैं। खान की आज़ादी और मैंडेट की रिकवरी के लिए ये 8 सितंबर का जलसा नुक्ता आगाज़ होगा। असल रील तो चलेगी उस वक़्त जब हम एहतजाज का ऐलान करेंगे। और मैं पूरे वसूख से पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, जिस दिन भी एहतजाज की फ़राइज़ हवाले किए गए, आप इंशाल्लाह देखेंगे हम पंजाब से ही शुरू करेंगे। जो लोग कहते हैं कि हम बेरहम होंगे, हम उनको कुल्ली चैलेंज दे रहे हैं कि जितने आप जालिम, जाविर और बेरहम हो सकते हैं करके दिखा दो। ऐसे रेले के साथ आ रहे हैं कि आपके अवसान खता हो। हुकूमत रोकेगी, आप लोग रुकावटें तोड़ के पहुंच पाने में कामयाब हो जाएंगे क्या? अगर वो हमें मजबूर करते हैं, नाके डालते हैं या जलसा नहीं करने देंगे और उस दिन रोड अटकाएंगे, तो मैं इसको लीड करना चाहता था। लेकिन शुएब शाहीन साहब और जो तैमूर मलिक साहब हैं, उनकी ख्वाहिश ये थी कि नहीं, इस दफ़ा उनको मौका दिया जाए, और उन्होंने पूरी कमेटी को यकीनदानी कराई। तो लिहाजा उनके इस अज़म को देखते हुए अब जो है मेरी ड्यूटी ये होगी कि मैं सदरन अज़ला के काफ़ी लोग को लीड करते हुए अली अमीन खान के काफ़िले के साथ
جا ملوں. سر آپ یہ تو میں 6 ستمبر سے میں ادھر ہوں گا ہی نہیں, تو لہٰذا میرا خیال نہیں ہے کہ اس دفعہ جو ہے میری گرفتاری کی نوبت اسلام آباد. ہاں البتہ جلسے کے دن اگر وہ گرفتار کرنا چاہیں تو سر آپ کیٹیگوریکلی انکار کر رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے حکومت اور پی ٹی آئی کے فی درمیان؟ الوقت کوئی مذاکرات نہیں, کسی بھی لیول پہ نہیں ہے. اور خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو نمائندہ مقرر نہیں کیا, وہ آپ اس سے بھی یہ تو میں نے نہیں کہا ہے, یہ تو آپ خود ہی مطلب یہ رائے نہیں یہ میں نے یہ بتائیے کہ آذربائیجان کا ٹور کیسا رہا؟ آذربائیجان ابھی میں نے اسمبلی میں بات کی, 7 ممبر پارلیمانی وفد تھا, 5 ایم این اے 2 سینیٹر صاحبان تھے, اور وہاں ہم گئے, وہاں الیکشن ہو رہے تھے, 1 ستمبر کو الیکشن ہوئے, اور مجھے ادھر ہی پتہ چلا کہ ماہرانہ خدمات کے لیے پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر بھی وہاں گئے تھے, اور ان کی خدمات سے مستفید ہونے کے لیے, چونکہ اب ہمارے چیف الیکشن کمشنر کو ایک عالمی شہرت مل گئی ہے الیکشن کرانے کے حوالے سے. جو تجربہ ان کا ہے شاید ہی کسی چیف الیکشن کمشنر کا ہوگا. دنیا کی یونیک چیف الیکشن کمیشن ہے. آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ ممبران صاحبان خان اور فواد چودھری صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر رہے ہیں. واہ جی واہ, جو آپ لوگوں نے حشر کیا انصاف کا, قانون کا, الیکشن کا, ٹرانسپیرنسی کا, اوپر سے اب منصف بنے بیٹھے ہو کہ آپ کی توہین ہو گئی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا بلی سو چوہے کا کہ اج کیوں چلی. سر کل فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت کوئی لیڈرشپ موجود نہیں ہے, یہ سب حادثاتی طور پر آئے ہوئے ہیں. سر اس پر کیا کہیں گے سر؟ بس اگر فواد چودھری صاحب ایسے بیانات دے رہا ہے تو ان کو کہیں کہ حضرت لیڈرشپ آپ ہوتے نہ بھاگتے تو پھر آپ ہمارے لیڈر ہوتے. جب ضرورت پڑی تو جناب آپ ادھر ترین اور دیگران کے پاس منہ چھپاتے پھر رہے تھے. بہرحال باقی فواد چودھری صاحب کے خلاف. مرود صاحب, آپ نے آذربائیجان کا الیکشن کو آبزرو کیا, دیکھا, کیا محسوس کیا کہ فارم 47 وہاں پہ بھی چلے گا؟ یہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر کے جانے کی وجہ سے تھوڑے سے میرے شکوک ہیں. آگے کوئی سوال؟ رہتے ہیں, تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ آپ ابھی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ؟ محترمہ, ہاں جی, تھوڑا سا بتائیں. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کس شعبے سے وابستہ ہیں؟ جی میں جرنلزم سے ہی ہوں. جرنلزم سے تو پھر آپ کو باخبر رہنا چاہیے. نہیں سر, آپ کے بارے میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا. اگر آپ وہ ریفیوز کرتے ہیں عمران خان صاحب, کبھی وہ آپ کو وہ کر دیتے ہیں, اس میں رہتے ہیں. تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ آپ ابھی اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ؟ محترمہ, ہاں جی, تھوڑا سا بتائیں. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کس شعبے سے وابستہ ہیں؟ جی میں جرنلزم سے ہی ہوں. جرنلزم سے تو پھر آپ کو باخبر رہنا چاہیے. نہیں سر, آپ کے بارے میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا. اگر آپ وہ ریفیوز کرتے ہیں عمران خان صاحب, کبھی وہ آپ کو وہ کر دیتے ہیں,